विचारक मंडली गुरुजी गुरुमा वृंद मोर स्नेहर सादरर भाई भौणी माने आमे समस्त ए सुरभि कार्यक्रम प्रतियोगिता प्रणाम करुचु एवं शुभेच्छा जाचु। आज आमर प्रस्तुति पाइक विद्रोह याकू पाइक विद्रोह न करी पाइक युद्ध करबाकू को भी चाहे कहीं भारत स्वाधीनता संग्राम ए युद्ध थिला आद्य पर्व एई स्वाधीनता संग्राम निया जड़िबा आरंभ होइतिला समग्र भारतवर्ष ओडिया हिसाब रे आज गर्व करबा को भारी इच्छा हुए जे भारतर स्वाधीनता रे आम्ही मेनिथिलु मोड़ा पर्व आज भी आपण माने देखिबे पंचपाइक जता बक्सी जगबंधु जय राजगुरु पिंडी के बाव बड़ेंद्र प्रतिभास पाषाणी इत्यादि भव्य मूर्ति जेउ मानकर जीवन बदल स्वाधीनता पाइतिबा प्रथमକୁ आमे प्रस्तुति करथिलु एवं कौशल प्रार्थ मध्य करथिलु सेमानकु श्रद्धांजलि दे उड़िया बोली गर्व अनुभव करी आमे प्रस्तुति करछु पाइक नृत्य पारसंपा प्राथमिक विद्यालय रो छात्री प्रस्तुत करबाकू जाउछु पाइक नृत्य। धन्यवाद। अरे पारसंबार मिठा आंब बड़ी नाचर स्वाद चाखिबा पारसंबार मिठा आंब बड़ी नाचर स्वाद चाखिबा मन को स्वाद लागिबो देबे मन इच्छा ताली मारिबा मन को स्वाद लागिबो देबे जेतले मन इच्छा ताली मारिबा छोट पिला मानक लागि बड़ ताली आबा दरकार जोदार करते जय स्वागत करबा जीपीएस पारसंबा म्यूजिक प्लीज। पंचपाइक यथा बक्सी जगबंधु जय राजगुरु मातृभूमि आम माठारू
ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୁଟି ନିଆଗଲା। ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାସନାର ଶିକାର ହେଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ସେତେବେଳର ଶେଷ ଗଜପତି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କନ୍ଧ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। আসরে আস বন্ধ ভাই বীরতার উচ্চ প্রাচীর ডেই আসরে আস বন্ধ ভাই বীরতার উচ্চ প্রাচীর ডেই ফিরঙ্গি গর্ব ভাঙ্গি দেই হাতরে মুক্তি মশাল নেই বিদ্রোহ পথে জীবগেই আসরে আস আসরে আস বন্ধু নাটি মোর মুরে সঙ্গর জমিদার অত্যাচার সীমা লঙ্ঘিলাଣି এবে সহিবার বেଳ সরিলাଣି এবে অত্যাচার সীমা লঙ্ঘিলাଣି এবে সহিবার বেଳ সরিলাଣି এবে টিকে টিকে করি মরিবা গরু টিকে টিকে করি মরিবা গরু মরিবিনি এতে থর ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ସତ,
କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏ ହିସାବ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଖିପାରିନି। ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଭିଜିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି। ଯେମିତି ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ମହକି ପୁଣି ବଣରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆଉ ଏ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପଞ୍ଚ ପାଇକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ହୁଏତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସେହି ଶହୀଦ ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।